You know there is now active work that has demonstrated that you can pick up the brain waves of a person. Existen experiencias prácticas que demuestran que podemos captar las ondas cerebrales de otras personas. And then from picking up the brain waves you can recreate what the person was seeing and project it. Y de esa captación podemos recrear what the person is thinking, lo que la persona está pensando. Yeah, what the person is seeing. Yeah. If you have a person looking at pictures of people, si tenéis una persona que está observando, mirando fotografías de personas and pictures of a scene without people, y fotografías de una escena sin personas, and you pick up the brain waves y captas las ondas cerebrales and then try to recreate the image, y tratas de recrear la imagen, the image of people la imagen de las personas comes up very much stronger than the image of a scene. Resulta mucho más fuerte than the image of a scene. Ya, mucho más fuerte que las fotos de las escenas sin personas. Which suggests, because of this social brain we have, Lo que sugiere que debido al cerebro social que tenemos, that much more of the brain is engaged una parte más importante del cerebro está implicada in looking at even an unknown picture of a person en mirar a personas aunque no las conozcan, than just looking at a general que scene. simplemente mirar a una foto de una escena. Okay. Because this is another teaching session, Porque debido a que esta es una nueva sesión de enseñanza, I thought we would start out with something a bit light-hearted. he pensado que podíamos empezar con algo ligero. One of the things I keep doing is trying to find good demonstrations Una de las cosas que intento hacer es encontrar buenas pruebas of the basic emotions, de las emociones básicas which I'm going to describe. que voy a describir. But I thought we would start with a demonstration of joy. Pero he pensado que podíamos empezar con una prueba de la alegría. Quiet joy, Una alegría tranquila, but joy. pero alegría. Okay. Talking about expectations. Watch. Okay. Yeah.
interesting to me about that is, regardless of where I am, anywhere, every audience gets that. But it doesn't matter, you know, it's just, you know, the pentatonic scale for some reason. If you're looking for a job in neuroscience, I think I've never dared do that myself. Nunca, yo no lo he hecho nunca. But I just want you to hold that in mind. Pero mantened eso en la mente, guardarlo en la mente. And also just feel the difference Y percibid la diferencia in that 3 minutes que en esos 3 minutos of the way you were feeling at the end of the last session, thinking, oh, I'm ready for coffee. comparad cómo sentíais al final de la sesión anterior. Okay. The neurochemistry of your body is different right now, La neuroquímica de vuestro cuerpo es diferente, just for a bit of joy. simplemente con un poquito de alegría. So now I'm going to take you back into cortisol, the hard stuff, because you're Ahora going to learn. vamos a ir otra vez al material duro, difícil. And we need a technician to help us, maybe. Cleverer than we thought. Okay. Oh, no, we're back at number 1. Yeah. So we're going to number 2, the human brain. Ahora vamos al número 3. No, number 2. But He needs some help, I think. Necesita. Oh, no. Okay. Good. Okay. So we're now going to get into the part of the brain that I think is the most interesting part of the brain from those of us Vamos a entrar ahora en la parte del cerebro que me parece más interesante para aquellos de nosotros who are wanting to create change and development in other people. que queremos o pretendemos crear cambio y desarrollo en otras personas. So the question I ask myself all the time La pregunta que me hago is, how can I hook the energy in the brain of the other person? how can I cook? Hook. ¿Cómo How can I get hold of? ¿Cómo puedo cocinar o captar la energía que hay en la otra persona So that I can get the other person's brain to do the work de tal manera que consiga que sea el cerebro de la otra persona la que haga el trabajo that the brain is capable of doing? que el cerebro es capaz de hacer? The brain knows infinitely more about how to create its own pathways El cerebro sabe infinitamente más de cómo crear sus propios senderos than I do. de lo que yo sé. It knows its pathways. Conoce sus senderos I don't. y yo no los conozco. But if I can get hold of the energy that's going on in the brain Pero si puedo captar la energía que tiene el otro cerebro and get that energy moving in the direction I wish it to y move in, conseguir que esa energía se mueva en la dirección, the brain will do the job. el cerebro va a hacer la tarea. So coaching from a brain-based point of view Por lo tanto, el coaching desde un punto de vista basado en el cerebro is to cooperate es cooperar with the other person's brain con el cerebro de la otra persona until the other person's brain hasta que el cerebro de la otra persona is cooperating with yours. está cooperando con el tuyo. Okay? So I want to describe the mechanism of the brain that makes that possible. Quiero describir el mecanismo del cerebro que hace que esto sea posible. You remember we just had a look at the lobes of the brain. Recordáis que vimos los lóbulos del cerebro. I should say, for those of you who have iPad, iPhone, Apple Los computer, que tenéis iPads, iPhones, there is a very good free app que hay una aplicación gratis muy called buena 3D Brain. que se llama Thinking Brain. 3D. 3. 3D.
El cerebro en tres dimensiones. Okay. 3D brain. Very beautiful. And these pictures come from that app. Y esta foto procede de allí. So here we are looking at the normal brain, This is el cerebro normal. just reminding ourselves what it looks like. This is the front part. Esto recordaros qué aspecto tiene. And here is the bridge Y ahí está el puente between the two, the corpus callosum. entre las dos partes que se llama el cuerpo calloso. That's looking at it from on top. Y esta es la visión que tiene, cómo se ve desde arriba. Beautiful pictures. And this is just to show you the way the different hemispheres change in their growth. Y esto es cómo funciona ambos hemisferios So a lo largo de la edad, cómo van creciendo. from birth Del nacimiento up to age 2, hasta la edad de 2 años, the right hemisphere el hemisferio is derecho growing very fast, está creciendo and then gradually the left hemisphere takes over. y entonces gradualmente toma la dirección o el liderazgo el And then izquierdo. at age 3, right hemisphere. Y entonces otra vez el hemisferio derecho. Age 5, 6, when we send children De to school. 8 y así. Now, social policy in England is encouraging mothers to go back to work and leave their children La política social en Inglaterra es estimular a las madres from para age 6 months para que vayan a trabajar, with carers and with nursery. que vayan, a partir de los 6 meses lleven But a los niños a la escuela, al It's the kinder, most critical time for the development y es el momento más crítico para el of the desarrollo emotional brain. del cerebro del right hemisphere, Yeah, del hemisferio derecho. the emotional brain, absolutely. And the baby has had 6 months Y, of its brain beginning to tune with the mother's brain before it was born. y el niño ha tenido 6 meses para conectarse o sintonizar con el cerebro de la madre durante 6 meses y antes de que haya nacido. From age 4 months inside the womb, De 4 meses en el... Inside the womb? Sí, en the blood of the mother la sangre de la madre is beginning to go through the baby's brain. empieza a acudir o a llegar al cerebro del niño. So the baby is experiencing the world as its mother Por is lo tanto, experiencing the world. el no nacido está experimentando el mundo de la misma manera que lo hace su madre, In terms of the neurochemistry of the brain. en términos de la neuroquímica del cerebro. So the baby is being prepared in the womb Por lo tanto, el niño está siendo preparado en el seno materno for the world that the mother is experiencing. para el mundo que la madre está experimentando. Isn't that good? We used to think the baby came into the world blank sheet of paper. Claro, solíamos pensar que el niño venía al mundo como una hoja de papel en blanco. The baby comes into the world already tuned to the mother. Y en realidad el niño llega al mundo ya sintonizado con la madre. And if the baby early on goes into the care of somebody who is not the mother, Y si relativamente pronto, el bebé pasa a ser cuidado por alguien que no es su madre, then the baby's systems have to retune themselves, entonces el sistema del niño tiene que resintonizarse and that is quite a difficult task. y es una tarea bastante difícil. A good carer, in the absence of a mother, a good carer, a good father will do a good job, but it is not the same job as the mother En does. ausencia de la madre, un buen cuidador hará el papel, la tarea del padre y de la madre, pero no es tan bueno como el original. In politically correct circles, En círculos políticamente correctos, very unpopular thing to say, una cosa es muy impopular decir esto, but the evidence is overwhelming that this is true. porque hay evidencia abrumadora de que lo que estoy diciendo es verdad. So these are the different sides of the brain developing up to adolescence. Entonces vemos los diferentes ciclos de desarrollo del cerebro hasta la adolescencia.
But this is only about the physical size. Pero esto tiene que ver solo con el tamaño físico. So here the right brain is bigger, then the left brain catches up. Primero es más grande el Then the right derecho, brain gets luego el bigger, izquierdo. then the left brain catches up. So it's sort of cycles. It cycles. Yes, son ciclos. But here, age 12, 13, Ahí, a la edad de 12, 13, the brain has become as big as it will get a los 13 años el cerebro ha llegado a su tamaño máximo, physically. físicamente. And when I was a psychology student, Y cuando yo era un estudiante de psicología, we were taught that is the way then the brain is at 13, se nos decía, la forma de la que el cerebro es a los 13 años, that is the way the brain will be for the rest Yes. of your life. la forma en que el cerebro será el resto de vuestra vida. But in fact, in adolescence, Pero de hecho en la adolescencia, the brain grows through a huge neurochemical storm. el cerebro crece a través de una gran tormenta neuroquímica. One example, Por ejemplo, all of us who have had adolescent children, todos los que hemos tenido hijos adolescentes, especially boys, especialmente muchachos, know how the sleep pattern changes. sabemos, por ejemplo, cómo la pauta del sueño cambia. Sleep later and later, Se van a la cama más tarde, get up later and later, se levantan más and tarde. then one day, somehow it become all right. Y un día, de alguna manera, Somehow it becomes okay. Llega a estar perfecto, adecuado. The behavior gets okay. El comportamiento llega a ser Okay. adecuado. What is happening in the brain Lo que está pasando en el cerebro is that melatonin, es que la melatonina, which controls circadian rhythm, sleep pattern, waking patterns, que controla los círculos los ciclos del sueño y de la is sorting out the way it will be está, digamos, diseñando, pensando, clasificando for that person. cómo será en el futuro. And while it is being sorted out, Y mientras está decidiendo o escogiendo, the adolescent is acting as if he was jet lagged. y entonces el adolescente está funcionando como si tuviera un jet lag, ya sabéis Okay. el jet lag. That is only one of the neurochemical processes, huge storm. And not an, yeah. Es solo uno de los procesos neuroquímicos, porque lo que hay es una gran tormenta. And so it's not until about age 23 Y no es hasta que llegan a los 23 años that the brain has settled down into que el cerebro se haya asentado the way that brain will finally be. en la forma en la que ese cerebro finalmente será, cómo será finalmente. I don't know how it is in Spain, No sé cómo es en España, but in England, and I see in America, pero en Inglaterra y también lo veo en América, we have almost lost the sense that it is a duty of a parent to Casi- manage the adolescent brain. hemos perdido el sentido de que los padres tienen que gestionar el cerebro del adolescente. We are leaving adolescents to create their own internal structure, Estamos dejando que la adolescencia cree su propia estructura interna, almost as if we are frightened of them sometimes. casi como si estuviéramos asustados o tuviéramos miedo de hacerlo. But in fact, the brain needs the extraordinarily important input Pero de hecho, el cerebro necesita este extremadamente importante input o insumo o of the, entrada of the structure that comes from another adult brain de la estructura que viene de otro cerebro adulto in order to create its own structure para crear su propia estructura, from which it can then choose to depart if it wishes, de la que luego si quiere puedes decidir distanciarse o separarse, but it has a structure. pero tiene una estructura. And there's a great danger in the way we're thinking about the raising of children, the idea that Y hay un gran peligro
idea que tenemos de cómo criar a los niños, children are people in their own rights, que los niños son personas por sí mismas, that a child's interests have got to be taken in account against parents' que hay que interests, tomar en cuenta los intereses del niño frente a los intereses de los padres. that public policy has no understanding La política pública no tiene la menor comprensión, that we are dealing with immature brains. que estamos tratando con cerebros inmaduros. And it is the great task of a parent Y la gran tarea de un padre to grow the child's brain es hacer crecer el cerebro del niño in whatever way the parent decides, en cualquiera forma que el padre decida, in order that that child has a structure. de manera que ese niño llegue a tener una estructura. Think of a huge pile of bricks. Pensad en una enorme pila de ladrillos. From that pile of bricks, you could create a row of very poor houses, Podrías construir casas pobres o little houses, standard windows. casas pequeñas, ventanas estándar, You could create the most beautiful mansion. y podrías crear también la mansión más hermosa. Same bricks, Los ladrillos son los mismos. same brain cells. Estamos hablando de las mismas células cerebrales. You are invited into one of the very small houses. A veces te invitan a que visites casas pequeñas, It's very warm, muy cálidas, very welcoming, te reciben muy bien decorated with great taste. y muy bien decoradas con gusto. Surprise. Es una sorpresa. You go into the beautiful mansion. Y a veces vas a una mansión hermosa, It's cold, fría, rooms are locked, hay muchas rooms are locked, sí, muchas habitaciones están cerradas, scary. un poco asusta. You want to get out. You won't get out. Asustado de que no saldrás. That is the way people are. Y así es como las personas son. The external appearance La apariencia externa tells you surprisingly little about how the brain cells are really working inside. the external appearance, The external appearance of the person, as of the house, tells you very little about the La interior. apariencia externa de la persona te dice muy poco de lo que es su cerebro. So mothers and fathers commission the design. Por lo tanto, son las madres y los padres las que encargan el diseño. They put the chromosomes together. They put what? Chromosomes. Juntan los cromosomas. Okay. They create wetware, Y, not hardware. y crean, en lugar de ferretería, ya sabéis, el software, hay algo que es más el wetware, o sea, es que no tiene traducción, lo blando. Mother becomes the architect. La madre se convierte en arquitecto Father becomes the structural engineer. y el padre se convierte en el ingeniero de estructuras. They both get involved in the interior decoration of the child. Y ambos están implicados en la decoración interna del niño. Bit by bit, a child becomes its own interior decorator. Y poco a poco es el niño el que se convierte en su propio decorador interno. Adolescents make their own bedroom, bright color, La adolescencia tiene su propia habitación, colores brillantes, posters on the walls. pósters en la pared. Adolescents try out interior decoration as they are forming their own interior decoration. Y están probando su propia decoración interna al tiempo que hacen su decoración interna. And if we have raised a child well, by the time it is 18, 19, 20, 21, Y si hemos criado bien a ese chico cuando tiene entre 19, 20 o 21 años, it begins to feel confident about the way it is decorated y internally. empieza a sentirse cómodo con la forma en que su propio cerebro está decorado. That is the development of the person. Y ese es el desarrollo de la persona. Okay. We as coaches Nosotros como coaches have only the person tenemos solo a la persona as represented by their brain representada por su cerebro. to deal with. Tenemos que tratar o abordar a la persona, al cerebro de la persona. So if a person asks you, what do you do professionally? The person. If somebody asks you, Y si alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? okay, you say, I am an interior decorator Tú puedes decir, soy un decorador de interiores of the brain. de la persona. Okay.
So what I want to concentrate on is where is all that happening? Porque ¿dónde ocurre todo esto? Well, I'm sorry. Sorry, It's okay. sorry. My apologies. It's okay. Where is all that happening? So we're going to talk a bit about the limbic system, Por lo tanto, vamos a hablar del sistema límbico, but most especially pero the especialmente amygdala, ¿es plural o singular? plural. Las amígdalas. Okay. Yo soy plural. Plural. Las amígdalas. The ¿Hay dos? amygdalon, La amígdala. singular, never used. Amygdala is the same word like data. La amígdala es la misma palabra que datos. Yeah. Data is plural, but we use it singular. Claro, datos es plural, pero usamos en singular. Amygdala is plural, but we use it also singular. Pero es plural, pero usamos en singular. But amygdala is the Greek word meaning almonds. Claro, es la palabra griega de almendra, Okay? Almond shape. en la forma de una almendra. I know this because I learnt Greek at school and I went to look it up in a Greek dictionary to make sure. Yo sé porque aprendí griego en la escuela y luego fui a Grecia a comprobarlo. It's the only use I've ever had for a lot of learning. Es la única cosa práctica que aprendí sobre esto. Now, I want you to think of a snake Si pensamos en una serpiente which has a long spinal column que tiene una larga and a little columna, brain, and what? a little brain, Y un cerebro pequeño, or a dinosaur, o de what? dinosaur, Dinosaur, un dinosaurio, okay, dinosaur, very, very long spinal column, una columna espinal, muy very, larga, very little brain. pero muy poco cerebro. This is what we think of as the reptilian brain. Es lo que llamamos el cerebro reptiliano. The brain of the snake El cerebro de una serpiente does everything that that snake needs for life. hace todo lo necesario para la vida de la serpiente. And we have that brain Y tenemos ese cerebro up our spinal column, de la columna right into the bottom of the brain, al fondo, a la parte baja del cerebro, and that manages all the background functions. y eso está gestionando todas las funciones automáticas o de... Yeah. And we only notice it when it goes wrong. Y solamente lo percibimos cuando algo no funciona. When a person is technically brain dead, Cuando una persona tiene una muerte cerebral, but they are still just alive, pero están justamente un poquito vivas, all this area has closed down, toda esa área se ha cerrado, but this is still just fighting for life, pero y esa otra parte está luchando por la keeping vida. the systems going. So we have a snake brain. Por lo tanto, tenemos un cerebro de reptil o de serpiente. If you were taught biology at school, If you talk to me- if you were taught sí, biology, si te estuvieras estudiando biología, you were taught that the special thing about mammals se os dirá que la cosa especial de los mamíferos is they have live young. they have what? Live young. Yeah. They produce babies that are alive. Ya. Okay? Que tiene, they have life, yeah. Live young. Joven vida. They produce Que produce niños, babies. babies. They produce, but alive. Sí, claro. Que producen seres que nacen vivos. Yeah, okay. And that is true. Y es verdad. But quite recently, 1978, Pero hace muy poco, en 1978, somebody said, yes, that's interesting, but what happened to the brain eso es interesante, dijo, pero ¿qué ocurre al cerebro? when mammals first appeared? Cuando aparecieron sobre la faz de la Tierra los primeros mamíferos. Because with a baby of any kind, Pero porque con un bebé de cualquier tipo que sea, there has to be some kind of working relationship. tiene que haber algún tipo de relación de trabajo o de entendimiento. Brilliant question. Una pregunta brillante. Okay, what happened to the brain? ¿Qué ocurre al cerebro? What happened to the brain is the middle part of the brain, called the limbic system now, Lo que ocurre al cerebro es que la
parte media central del cerebro, que es Developed. lo que se conoce como sistema límbico, se desarrolló. And that part of the brain manages the whole of the emotional system. Y esa parte del cerebro gestiona todo el cerebro, todo el sistema emocional. You cannot create a relationship with a snake. No podemos establecer una relación con una serpiente. Though, interestingly, in England now, Aunque es interesante saber que actualmente en Inglaterra there are more reptiles kept than cats or dogs as pets. hay más reptiles que gatos o perros. So more pets. More pets as Sí, o reptiles. sea, más animales domésticos reptiles que perros o gatos. It's a terrible comment on our lack of relationship as English people. Eso os habla mucho de las relaciones en el Reino Unido. But from a Spanish perspective, you will not be surprised. I Pero think. seguramente desde una perspectiva española no os sorprenderá. And then, after the limbic system develops, Y luego, cuando se desarrolló el sistema límbico, and it also develops in all other mammals, y también se desarrolló en el resto de los mamíferos, so that if you have a dog that you love, de tal manera que si tienes un perro al que quieres, or a horse, o un caballo, when you look into its eyes and it's looking at you, cuando estás mirando a sus ojos y ellos te están mirando a ti, when with a horse that could kill you, you are in that extraordinary relationship that con un caballo que te podría matar, tienes una gran relación manages all that energy in the horse. y gestionas toda la energía del caballo, The horse is reading your limbic system, porque el caballo está leyendo and you are sistema, reading it. vuestro sistema límbico y vosotros estáis leyendo el suyo. The dog that is looking at every movement El perro que mira a todos los movimientos is reading your emotional system as you are reading it. está leyendo su sistema emocional y tú estás leyendo el de él, el perro. The new brain, the cortex, El cerebro nuevo, lo que se conoce como la corteza, this area here, ese área, then becomes the capacity of the brain to make sense of what the brain is doing. se convierte en la capacidad del cerebro de dar sentido a lo que hace el cerebro. And so what we have is a three-part brain, Por lo tanto, tenemos un cerebro compuesto de tres partes: the snake brain, el cerebro reptiliano, the mammalian brain, el cerebro mamífero and then the cortical brain. y luego el cerebro cortical. Now, some neuroscientists say, no, that's not the way it works. Algunos neurocientíficos dicen que esta no es la forma de verlo. And if you then say to those neuroscientists, then tell me how it works, Entonces le preguntas al neurocientífico, bueno, dime cómo funciona. they say, we do not know. Dice, no saben. For the time being, until anybody has got better evidence, Por lo tanto, hasta que alguien no tenga una mejor evidencia, es decir, por ahora, the three-part brain is a very good way of thinking about it. el cerebro de tres partes es una manera razonable de pensar en él. Now, I think the really interesting bit of the middle part of the brain Creo que lo más interesante de la parte media del cerebro is this part here es esa parte de ahí, called the amygdala. llamado la amígdala. Look how this little part of the brain Mira esa pequeña parte del cerebro, is located right in the center of the system, está situado justamente en el centro del sistema, linked to this part of the brain, unido a esa parte más baja, the snake brain, linked to the central part of the brain, unido a la parte central del and it's cerebro also linked right up into the cortex. y también unido a la corteza. So I think of the amygdala as being like the guardhouse Por lo tanto, yo miro a la amígdala in a secure military base. como el cuartel de guardia o el casetón de guardia o If you want to get into that military base, If you want to get into the base, if you want to get into the military base, si uno quiere entrar en una base militar, you have to present yourself at the hay que presentarse guardhouse. al cuerpo de guardia. And the guardhouse will work out, Y el cuerpo de guardia decidirá why are you there? por qué, a qué vienes, o preguntará. The person on duty at the guardhouse El deber personal del cuerpo de guardia, may be of the lowest rank, incluso del rango, del nivel más inferior, very young,
muy jóvenes, but has absolute power pero tiene un poder absoluto to prevent entry para evitar que entres or to decide where you go in the system. o decidir a qué parte vas del sistema. And if that person does not know, Y si esa persona no lo sabe, can communicate with some other part of the base puede comunicar con alguna otra parte de la base to find out. para saber, para encontrar. That is the amygdala. That is the image. That is the amygdala. Esa es la amígdala. Okay? The amygdala's job is to assess La tarea de la amígdala es evaluar the emotional significance el significado emocional of every single signal de cada una de las señales that comes to the brain, que entra en el cerebro, whether the signal comes from outside the brain venga de fuera del cerebro or from within the brain itself, o de dentro mismo del cerebro, and then to distribute that piece of information y distribuir esa pieza de información into the pathway al sendero that is relevant to that piece of que information. es relevante para esa pieza o esa información. That's the big picture. Y ese es el gran diseño. Let me give you another metaphor. Quiero hablaros de otra metáfora. Okay. You have here in Madrid a very good underground system. Tenéis aquí en Madrid un sistema de metro muy bueno. As in London, when you go into the underground, you have a ticket that you go through a ticket barrier. Lo mismo que en Londres, vas a la barrera de tickets, de billetes. Okay. Is there one station in Madrid that is at rush hour very busy? Yeah. Sí, es decir, que si hay alguna estación en Madrid que a la hora punta tenga mucha gente. Okay. All the people at the evening time going home, imagine them all going into that underground station. Imaginaos que todas las personas que vuelven a casa por la tarde, all the people Who are going home, que vuelven okay, a casa. imagine them going into that underground station, that very busy. Imaginemos que todos van a la misma estación. Okay. And imagine just 2 ticket barriers. Y imaginad que solamente hay 2 ventas de billetes, 2 barreras de billetes. When they have gone through the barrier, Cuando han pasado la barrera, how many lines are there to choose from? ¿cuántas colas hay para escoger? It- How many lines? How many routes? Routes. How many routes? How many routes can you choose? ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos pasillos hay? How many? ¿En Madrid? I don't know. In this very busy station? You mean normally in Madrid? No, in one. I want an image. 6. 6. Okay, very good, very good, very good. No sé por qué no So, vivo aquí. through the barrier, there are 6 lines. Es decir, que para pasar la barrera hay 6 colas. And once the person, the stimulus, Y una vez que la persona, el estímulo, has got on one line, que te ha puesto en una cola, it cannot be on the others. no puedes estar en las otras. There are junctions where you can change. Hay cruces en los que uno puede cambiar. At various points, other people come in. En otros puntos diferentes, otras personas también están entrando. The further you get along the line, Before. no, the further you get Cuanto along, más avanzas en la cola, the fewer choices there are. menos opciones quedan. Okay, that is the way the brain works. Y esa es la forma en la que funciona el cerebro. The ticket barriers are the amygdala. Las barreras o los pasos de billetes son la amígdala. So, what happens in a lot of psychological work Lo que ocurre en mucho trabajo psicológico is that a person typically, their behavior, takes them to that place. es que en general su comportamiento les lleva a ese lugar. But we say in the coaching contract, I would like to be in that place. Pero en el contrato de coaching dice, me gustaría estar en ese otro lugar. What much psychological work does is say, let us make a new line here. Lo que la mayoría del trabajo psicológico hace es decir, bueno, construyamos una nueva línea de un punto a otro. No. Why don't we go back to here ¿Por qué no volvemos abajo? and say, if you get on this line, Y dice, si llegas a esta línea, you will go there without difficulty. vas a llegar a esa otra sin dificultad. So we have to understand how to manage the amygdala.
We have to understand what? how to manage. Por lo tanto tenemos que aprender cómo gestionar la amígdala. Because the amygdala makes the decisions Porque la amígdala toma la decisión as to where anything is to go. de Where anything is to go. a donde tiene que ir cualquier cosa. Okay? Do you have that model? Is that working for ¿Tenéis you? ese modelo en la cabeza? Okay, good. So here is the amygdala connected in all kinds of ways, just as a diagram for you. Aquí la amígdala It's conectada. don't have to learn this, it's just lots and lots of connections to the amygdala, and here it is. Muchas conexiones, ahí la tenéis. Okay, here is the amygdala. Or if we want to look at both of them, O aquí están ambas. one on each side. Those are the guardhouse to the whole system. Ese es el cuerpo de guardia de todo el cerebro. Okay. And so what I want to do this afternoon is to begin to describe quite simply how I think we can get into the Por lo system tanto, esta tarde quiero describir de una manera muy sencilla cómo podemos entrar en el sistema, by watching the flow of energy pero observando el flujo de energía in the brain of the client, en el cerebro del cliente, managing our own amygdala, gestionando nuestra propia amígdala, so it is not also sending signals out which close the de client's brain forma down, que no está enviando señales que hagan cerrarse la amígdala del cliente, or just keep it in familiar pathways, o simplemente keep it in o familiar. mantenerlo en senderos conocidos, familiares, Because if we can manage the amygdala, porque si podemos gestionar la amígdala, we create the possibility creamos la posibilidad that the limbic system de que el sistema límbico will open itself up se abrirá to allowing the amygdala para permitir que la amígdala to put a new signal ponga una señal nueva on a new line y una nueva línea to get the change that we want. para conseguir el cambio que pretendemos. Oh, that would be fun. Y eso sería estupendo. So I think that is the logic of brain-based coaching. Y esto yo creo que es la base del coaching basado en el cerebro. And I don't think many people understand that yet. Y creo que todavía no es mucha la gente que lo entiende. Because what is happening in the coaching and the management world Porque lo que está ocurriendo en el mundo del management y del coaching is people are hearing bits of interesting information about the es brain, que personas están oyendo información muy interesante del cerebro and they talk about these interesting bits of y information hablan sobre estas informaciones tan as interesantes if they were decorations on a Christmas tree. que es como si fueran decoraciones del árbol de Navidad. Of course, it's bright, it's interesting, Brillante, interesante, but it doesn't let you into the system. pero no te permite entrar en el sistema. And as coaches, what we want to do is get into the Y system. los coaches lo que pretendemos es entrar en el sistema. Because our job is to make systemic change. Nuestro trabajo consiste en conseguir cambio sistémico And we can only make systemic change y solo podemos hacerlo if we're trying a model of the system. y we try. If we are trying out a model of the Si system. estamos comprobando un modelo de sistema. Now, in 10 years' time, Dentro de 10 años, this may look too simple for words, esto puede parecer demasiado sencillo para trabajar, but it's where we are now. pero es donde actualmente estamos And it's better than anything else. y es mejor que cualquier otra cosa. So there we are, the amygdala. Ahí tenemos la amígdala. Okay? And I'm not going to go through all those, they'll come on the slides to you, the information. But this is the one picture that I want you to burn into your brain. Pero pretendo, sugiero que inculquéis dentro de vuestro cerebro esta foto, este dibujo. If I could tattoo it on you, I would Si lo tattoo it on pudiéramos you. imprimir o hacer un tatuaje de ello. Here we have the snake brain. Ahí tenemos el cerebro Can you see? reptiliano. Okay. Here we have the snake brain. The limbic system El sistema límbico and the frontal lobes up here, y el lóbulo frontal the está cortical ahí, brain. y el cerebro cortical.
make a picture of that when you get this presentation. Have it in your diary. Have it just burn that into your brain. Grabad esto en vuestro cerebro. We as coaches are not very interested in this. No, en el coaching no nos interesa mucho esa parte. We are fascinated by this. Nos fascina esa parte. We are wanting to change the pathways in this. Y queremos cambiar los senderos que llevan a la parte a la And cortical. if we can get this Si llegamos ahí working with us, y si está trabajando con nosotros, this system is wonderfully designed es un sistema diseñado to create maravillosamente pathways. That's its job. para hacer senderos. En eso consiste su tarea. Now, information comes into the brain Información llega and al cerebro flows this way round. y hace ese camino It's distributed upwards. y se distribuye hacia arriba. We cannot tell our limbic system what to do. No podemos ordenar, It doesn't go top down, no podemos ordenar al sistema límbico lo que tiene que it hacer. goes this way. But we can, top down, Pero podemos de arriba a abajo create the conditions under which crear las condiciones bajo las cuales the limbic system can do its job. doesn't stop. The limbic system can do its job. De manera que el sistema límbico pueda hacer su tarea. Because it's from up here Porque that decision and intention come. porque es de ahí arriba de donde vienen las decisiones y las intenciones. But so often we see in coaching Pero con mucha frecuencia vemos en el coaching that a person appears to have agreed to something que la persona parece que está de acuerdo con algo up here, ahí arriba, but they are actually not engaged pero realmente no están implicando a esa otra parte. because nothing has happened to redirect the energy here. Porque no ha ocurrido nada para redirigir la energía a esa zona. So you can have great coaching sessions. Por lo tanto, tienes grandes, estupendas sesiones de coaching. Your client goes away saying thank you. I have enjoyed it very much. Tu cliente se marcha y dice gracias, he disfrutado mucho. All you've been doing is playing around in familiar pathways. ¿Familia? Familiar pathways. Ya. Y lo que has hecho es trabajar solamente en los senderos ya conocidos. And you've had the kind of encounter that that client would have had anywhere in their corporate system. Y tienes el tipo de encuentro que el cliente tendría en cualquier parte del sistema corporativo. And when the client says thank you, that was great, Cuando el cliente te dice gracias, esto ha sido estupendo, you, the coach, suddenly feel a reduction in your performance anxiety. ya el coach siente una reducción de la ansiedad del desempeño Because you have been conveying all the time anxiety to be a good coach. porque you've been conveying You have anxiety, been conveying your own anxiety to be a good coach porque has estado trasladando tu propia ansiedad de ser un buen coach, by being bright, Sí. interactive, siendo brillante, interactivo, intelligent, inteligente, beautiful, ¿no? Bonito, ugly, whatever, feo. whatever. You have been locked into your own sense Te has encadenado, te has cerrado en tu propio sentido of wanting to be a good coach. de querer ser un buen coach. And most of you having come from a corporate environment, Muchos de vosotros que procedéis de entornos corporativos, empresariales, behave like a corporate animal, animal. Os comportáis como un animal corporativo which is to perform as best as you can. que está desempeñado de la mejor forma que podéis. That is not the coach's job. Pero eso no es coaching. The coach's job, The coach system. the coach's job, El trabajo, la tarea del coach, from a brain-based point of view, desde un punto de vista basado en el cerebro, is to know enough about the brain es saber lo suficiente del cerebro to get the client's brain working in its own interest. para conseguir que el cerebro del cliente trabaje en su propio interés. That's all. Y eso es todo. But the fact that you are a coach-o-surgeon, Coach, surgeon. a neurosurgical coach, Pero si eres un coach neurocirujano, this is, we need a new word, a new word. a new word. Necesitamos una palabra nueva. What a neurosurgeon is cuts. Lo que hace el neurocirujano es cortar. What a coach does is grows. Y lo que hace el coach es crecer.
So we need something that's a neuro-creative coach, Por lo tanto, necesitamos un coach neurocreativo, a neurogenerative coach. un coach neurogenerativo. Somebody will find a word one day. Alguien encontrará la palabra. Now, you will have heard of the idea of plasticity. Y habréis oído la idea de la plasticidad. There has been a lot of interest in the idea that the brain is much more plastic Hay mucho trabajo demostrando o trabajando con la idea de que el cerebro es más plástico than we thought it was, que lo que pensábamos que era. and that you can actually create new brain cells. Y que realmente podemos crear nuevas células cerebrales. So, for instance, an 8-week course of mindfulness Por ejemplo, una semana un curso de 8 semanas. Cuando dices el término mindfulness, la traducción que a mí se me ocurre es atención al momento presente. Pero bueno, it has been demonstrated that ha demostrado que an area of the brain un área del cerebro acquires increased mass adquiere una masa acrecentada as a result of 8 weeks of mindfulness training. como resultado de este entrenamiento de atención consciente al momento presente durante 2 semanas. And the mass is new brain cells. Y la masa consiste en nuevas células cerebrales. The number of brain cells El número de células cerebrales for 8 weeks of training que se consigue durante un entrenamiento de 8 semanas, has been calculated at maybe 300,000. se ha calculado que pueden ser unos 300.000. In 100 million, En 100 millones it's not a lot of brain cells. no es demasiado. So I myself think the plasticity Por lo tanto, yo pienso interest, que the plasticity, the plasticity interest el interés en la plasticidad is much overrated. está demasiado valorado. The brain has extraordinarily complex networks El cerebro tiene redes extraordinariamente complejas What I want to do is to get this system, y lo que quiero conseguir es que este sistema, using its capacity utilizando su propia capacidad, to manage the networks, que gestione las redes, not to build new cells. no construir células nuevas. Going back to our metaphor for the underground train, Volviendo a nuestra metáfora del metro, building new cells construir células nuevas is like you normally go to that station es que normalmente vas a esa and you want to estación go to that y station quieres ir a otra estación and we're going to build a new line across y there. construir una nueva línea entre las Big dos project, estaciones. big project. When if you start here, the brain will get you on the right line. Pero si empiezas aquí, te llevará el cerebro a la nueva línea. So that is the crucial model to burn into your brain. Por lo tanto, ese es el modelo crucial que os When you- aconsejo que estampéis When you have a client in front of you, en vuestro cerebro. this is what you are interested in En realidad, eso es lo que debe interesar. and what's happening here. So, where does the energy in the brain come from? Por lo tanto, ¿de dónde procede la energía del cerebro? Well, the best evidence now is that there are 8 basic emotions. La evidencia más fiable es que tenemos 8 emociones básicas. What is the Spanish word for emotion? Emociones. Emoción. Okay, good. And if we hyphenate that word, E-moción, Si le ponemos un guión entre Ok. la E y luego moción, E equals energy, la E sería la energía, energy, energy, good, good. E hyphen y luego el guión, energy equals motion. y por lo tanto la energía es igual So- al movimiento, a la When we moción. hyphenate E hyphen moción, Por lo tanto, si hacemos el guión o separamos en 2 palabras, okay, suddenly we understand we are talking about motivation. por lo tanto, enseguida entendemos que estamos hablando de la motivación. Suddenly we have an understanding that the emotions are responsible for motivation. Por lo tanto, ¿cómo podríamos llegar a la comprensión Wow. de que y por qué
Las emociones son responsables de la motivación. In psychotherapy, En psicoterapia, I was looking to find out how many forms of psychotherapy are there. intenté descubrir o buscar cuántas formas de psicoterapia existen. A major institute in the States Un instituto importante de los Estados Unidos lists 180 hace una lista de 180 with many substates. con muchos subsistemas o submetodologías. The United Kingdom Council on Psychotherapy El Consejo de Psicoterapia del Reino Unido says there are 34. dice que hay 34. Another setting, the Royal College of Psychiatrists, Y en otro sitio, el Colegio Real de says Psicólogos there are 8. dice que hay 8. There is no agreement Pero no hay acuerdo as to how many there are, con respecto a cuántas let existen. alone what it is, Y let alone what psychotherapy mucho is, menos lo que es, because there is no underlying model. porque no existe un modelo subyacente. So we can now say, Por lo tanto, podemos decir, and if I offend anybody, I apologize, but I wish to offend you, quiero pediros permiso si os ofendo, pero quiero ofenderos, that Freud was an amazing observer, que Freud fue un observador impresionante, but a very bad model builder. pero un mal constructor de modelos. There is no id, No hay el ello. there is no ego, ¿Sole? there is no id, There is no it. ¿sí? there is no ego, No hay ego, el there ego. is no superego, No existe el superego. there is no Freudian unconscious No existe el inconsciente in the freudiano. brain. Es el cerebro. We are not driven by sexual energy, No estamos impulsados por la energía sexual. nor do our problems arise from the repression of Ni sexual energy. nuestros problemas proceden de la represión. The brain has no mechanism of repression. El cerebro no tiene ningún mecanismo de represión. The brain only has mechanisms of action. El cerebro solo tiene mecanismos de acción. Oh. There's a change. And yet, in our 20th century, 21st century Y sin embargo, en nuestros siglos XX y XXI, social, cultural system, los sistemas sociales culturales we take all these words and use them toma y usa esas palabras as if they were explanations. como si fueran explicaciones. They are only descriptions Solo son descripciones of models. de modelos. So Freud has one. Jung doesn't like the model. Freud tiene modelos. Jung did not, Jung no hizo, did not like the no model. le gustaban los modelos. So he found his own model. Y entonces encontró sus propios modelos. Adler did not like that model. Adler tampoco le gustaban Found los his modelos. own model. Who else? He founded his own Yes, model. Adler, yes. Okay. The learning theorists Los teóricos del aprendizaje think all that is nonsense. They will have their own model. dicen que eso es una bobada y que quieren tener sus propios modelos. So then what do psychotherapists do? Entonces, ¿qué es lo que hacen los psicoterapeutas? They choose the one they like. Escogen el modelo que les gusta. And then they become a student Y entonces se convierten en estudiantes and bit by bit are allowed into the priesthood. y poco a poco se les permite llegar al sacerdocio. So we now see that the way we thought about psychology in the 20th century, De weight. we now see Y por lo tanto, vemos ahora the way we thought about psychology la forma en que hemos pensado sobre la psicología and people y las personas in the 20th en century el siglo XX. was a set of belief systems, Era un conjunto de sistemas de creencias, not a set of scientific systems. no un conjunto de sistemas científicos. But in the absence of science, Pero ausente la ciencia, we treated our belief systems tratamos a nuestro sistema de creencias as if they were facts. como si fueran hechos. As before Newton, Como antes de Newton with religion. era la religión. It's a different universe of discourse. Universo It is a different way of looking at the world. es una manera diferente de observar el mundo. Religious belief
is a completely different way of seeing the world than scientific system. La creencia religiosa es una manera completamente diferente de ver el mundo que la forma científica. And all we have to say is they are different. Y lo que podemos decir es que son diferentes. But if we are going to have a science of human behavior Pero si queremos tener una ciencia del comportamiento humano based upon the brain, basada en el cerebro, we must not think as if we were priests. entonces no tenemos que pensar como si fuéramos sacerdotes. And it's quite difficult to stop it. Y es difícil de pararlo. So I will now not use the word unconscious Y entonces ahora voy a hablaros de la palabra inconsciente, to keep reminding myself. para seguir recordándome a mí mismo, For many years as a psychologist, en mis muchos años como psicólogo, I could talk as well as anybody about the unconscious. podría hablar también como cualquier otro sobre el inconsciente. I now know I had no idea what I was talking about, Y ahora sé que no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando, but I could talk beautifully about it, pero podría hablaros fantásticamente de ello. and people would pay me to talk about it. Y las personas me pagan para hablar de ello, But we are now at the beginning of a new way of looking at the world. pero estamos ahora en el comienzo de una manera diferente de ver el mundo. And I can't stress too strongly, ¿Os hay count? I cannot stress too strongly No puedo recalcar con la suficientemente fuerza what an extraordinary moment in time we are at. en qué momento tan extraordinario de tiempo vivimos. It's like before Newton and after Newton. Es como si fuera antes de Newton y después de Newton. Okay. You want some water? I've got some here. You have it there. In England, in the 18th century, Can you just waste us? Oh, yeah, thank you. We are coordinating also our drinking time. the question is, Son las neuronas espejo, the mirror neurons. is he controlling my brain or am I controlling? In England in the 18th century, En el siglo XVIII en Inglaterra we had a king who was mad. tuvimos un rey loco. He was actually a very good king, Realmente fue un buen rey, but he became mad. pero llegó a estar loco. And there is a very wonderful film called The Madness of King George. Y entonces existe una película muy bonita que se llama La locura del rey Jorge. Anybody seen it? Yeah, yeah. Okay. There is a marvelous scene in the film En la película hay una escena maravillosa when the courtiers cuando los cortesanos realize that the king is actually mad. se dan cuenta de que el rey está realmente loco. Not just crazy behavior of a kingly kind. No un comportamiento locuelo, sino loco, There is something seriously wrong. sino algo serio. So they do what any company now does. Entonces lo que hicieron fue lo que haría hoy cualquier empresa. They have a beauty parade to choose which advisor they will have. Tienen una especie de desfile de modelos para ver qué asesor escogerán. So they invite 3 doctors, Invitan a 3 doctores management consultants, que son consultores, coaches, coaches, to come and tell them what to do about the king, and they will choose one. para decirles qué es lo que harían con el rey y ellos escogerían a uno de los 3 consultores. So they look at the king. Entonces ellos observan al rey. One wants to let blood. Uno lo que quiere es hacer una sangría. One notices that the king is passing blue urine. Otro ve que el rey tiene una orina, blue urine, Blue. azul, Yeah. Purple, blue. entre púrpura y azul. Okay. One wants to take the king away to his farm in the country Uno quiere llevar al rey a la casa de campo del rey en el campo and treat the king as a moral degenerate. y tratar al rey como un degenerado moral. Okay? They get rid of the one who wants to let blood because Se deshacen del que quiere hacer la sangría. the one who has seen the blue urine El que ha visto la orina azul is absolutely right, tiene toda la razón, because we now know the king had a metabolic disorder porque ahora sabemos que el rey tenía un desorden metabólico called porphyry. llamado porfiria.
Porphyria? ¿Cómo? Yeah. Porfiria, ¿no? Yeah. Which, among other things, colours the urine Que- and upsets the chemistry of the brain. que entre otras cosas colora la orina y altera el sistema neuroquímico del cerebro. But there is no explanatory model Pero no existe un modelo explicativo of why he would be right. de por qué estaría en lo cierto. And they had no method of treating it anyway, even if they had a Y model. aunque tuvieran el modelo, no tenían la, So they get rid of him and they give the la job. manera de tratarlo eso. So they go to the third one. So they go to the third one, Entonces van al tercero give him the job, y le encargan el and he trabajo. takes the king away. Se lleva al rey And he has done two things. y ha hecho dos cosas. He has given it a name. Give it the name. He has given a name to the disorder. Ha dado un nombre a la alteración. The king is a moral degenerate. El rey es un degenerado moral And he has said he will do something. y ha dicho, y haré algo. He takes the problem away. Y se le lleva al campo al rey. Sounds No, like, se lleva el problema. sounds like a management consultant to me. Y entonces es lo que hace un consultor de management. And so he takes the king away, he starves the king, Le lleva, le hace pasar hambre, starves. he starves, Le hace pasar hambre. he beats the king, ¿Sí, what? beat, Le pega. okay? He puts him in irons. Le pone estas cosas. Yes, no. And the king gets better. Y el rey mejora. Lucky consultant. Un consultor con suerte. It was an episodic disorder. Era un desorden episódico. The king was going to get better anyway. Es decir, que el rey iba a mejorar de cualquier manera. That is much psychological therapy. That is what? Much psychological therapy in the Y present eso es time. mucha parte de la terapia psicológica. But why sometimes does a particular therapist have a profound effect? ¿Y por qué a veces un terapeuta tiene un efecto profundo? Why does a coach sometimes know ¿Por qué a veces un coach sabe that they have affected the life of that person que han afectado a la vida de esa persona in a way that without that meeting de forma que sin esas reuniones would not have happened? no hubiera ocurrido ese cambio? Why? ¿Por qué? What has happened? ¿Qué ha ocurrido? They have managed a relationship Han gestionado una relación which has been managed in such a way gestionada de tal forma that the limbic system has opened itself up que el sistema límbico se ha abierto to the possibility of change, a la posibilidad de cambio and then the limbic system has done very well what it's y done, entonces el sistema luego funciona muy bien, which is reorganize the networks. que reorganiza sus But redes. where does the energy come from? Where- Where does the energy come from? ¿De dónde procede la And energía? it comes from the emotions. Y viene de las emociones. So there are 8. Por lo tanto hay 8. Now, of the 8, 5 are to do with escape avoidance. The majority. De las 8, 5 están relacionadas con la evitación, escape, Fear. huida, Anger, disgust, shame, miedo, ira, asco, vergüenza, tristeza. and sadness. Fear, anger, disgust, shame, and sadness. Horses show those emotions. Dogs show those Los emotions. perros, los caballos, Children show those emotions tienen from esas very emociones. early on. We come into the world with a system that has the capacity to Venimos- show those emotions. venimos al mundo con un sistema que tiene la capacidad de tener estas emociones. And because they are the survival emotions, Y debido a que son las emociones de supervivencia, they have priority in the emotional system. tienen una prioridad en el sistema emocional, Because being survival emotions, they would. porque Because being survival emotions, they would have priority. porque siendo las emociones de supervivencia, pues tienen la prioridad. Then there is one emotion which I have called potentiator. Hay una emoción que yo llamo potenciadora, que es la de la sorpresa, el susto. Okay. Many big organizations
work off this. Muchas grandes organizaciones trabajan basándose en esto. Disney World. Disney World, In England, we have late-night television shows where there are stand-up comedians telling jokes. en Inglaterra tenemos programas de televisión de medianoche donde hay comediantes hablando de chistes. You have them in Spain? Yes. Okay. Yes. So imagine Saturday night, you are watching a late-night television show, there is a comedian. Entonces pensad un sábado por la noche que estáis viendo un programa de tarde, de noche, y hay un comediante. And the comedian is telling a joke, Y está diciendo chistes. starting a joke. Starting. The comedian is starting to tell a joke. Sí, el comediante está empezando a contar chistes. And you are beginning, you can't work out whether it is going to be so disgusting it should not be on public television. You can't what? You cannot work out, as he starts the joke, Y a medida que empieza el chiste no puedes decidir whether it is going to be so disgusting dónde va a ser tan asqueroso that it should not be on public que no television, debería mostrarse en la televisión pública, or he's only creating that as a way of doing something which will make you laugh very much. o está creando eso solo como un procedimiento para hacernos reír. A good comedian holds you on surprise, Un buen comediante siempre mantiene nuestra atención waiting por to la startle you. sorpresa. Okay. And then there are just two Y hay solo dos, attachment emotions, que son emociones de apego, which are the great human emotions. que son las grandes emociones humanas. Attachment emotions of excitement, joy, Excitación, no es excitación, and es love, trust. alegría. Alegría también, exacto, no lo veis como excitación sexual, es contento. Ah, bueno, esto será yo. Sí, alegría. Confianza y amor. Okay, okay. Yeah, I put them as excitement, joy, love, trust in order to say we could have used either of these words and there are other words, but that's the Hay otras spectrum palabras, that pero we're talking about. Now, what happens to energy inside the system ¿qué pasa a la energía dentro del sistema? is that here energy goes into protecting the person, Que toda la energía de ahí protecting the person. va a proteger la persona, Whereas here, mientras que ahí energy goes outwards. la energía va hacia afuera. Unfortunately, many organizations have started using the word engagement. Dice, desgraciadamente muchas organizaciones han empezado a utilizar la palabra implicación, compromiso. Do you have that? Okay. It's a horrid word. ¿Ya? Una Okay. palabra horrible. Like many of the words that are used about human behavior inside organizations. Muchas de las palabras que se utilizan sobre el comportamiento humano en las organizaciones. I shall say this now because I will say it at some stage. Debo decirlo ahora porque you will say when this afternoon. No, what I am about to say, I will say it now Lo que iba a decir lo voy a decir ahora. because it is another part of wanting to offend people deliberately, Es una otra manera de querer ofender a las personas de forma deliberada, which is that I now regard most HR inside organizations porque ahora considero que la mayoría de los departamentos de recursos humanos de las empresas as toxic. son tóxicos. Inside organizations, the people who are supposed to understand people Dentro de la organización, las personas que se supone que que comprender a las otras personas are the central source of fear. son el núcleo, el origen central del miedo. Is it not true? ¿No es verdad? You go into an organization, do people trust HR? Vas a una organización y las personas realmente se fían del departamento de recursos humanos. So there is something very strange happening in many organizations, Hay algo muy extraño ocurriendo en muchas organizaciones, which is people have lost the sense que es que las personas han perdido el sentido of how human energy de cómo la energía humana is created by the way the brain perceives situations, es creada por la forma en la que el cerebro percibe la situación, which is itself a function of the way emotion is triggered, que es
a su vez una función de cómo se desencadenan las emociones. which is all that we have to create behavior. Which is what? All that we have to create Y behavior. es todo lo que tenemos para crear comportamiento. So I have two great ambitions in the world. Por lo tanto, yo tengo dos grandes ambiciones. One is to help coaches Una, ayudar a los coaches enjoy their own brain and the brains of their clients, a disfrutar de su propio cerebro y del cerebro de sus clientes. and the other is to completely redesign HR. Completely redesign HR. Y la otra es rediseñar totalmente el Departamento de Recursos Humanos. HR has become exactly like psychotherapy. It is a technique-driven system, not a knowledge system. HR, o sea, Recursos Humanos es exactamente igual que la psicoterapia, es un sistema dirigido, driven by what? Technique, Por la técnica not science, not knowledge. y no por el conocimiento. And so we get these crazy systems to do with performance. Y entonces nos encontramos con estos sistemas alocados de hablar del desempeño. And no human being could be like that. Y ningún ser humano puede ser así. But it keeps HR in a job Pero eso es lo que dice el trabajo de recursos humanos. and makes everybody afraid of them. Y por lo tanto todo el mundo tiene miedo a ellos. So then they have power. They have power. They have power. Pero tienen poder. We need to do something about it. Tenemos que hacer algo al respecto. Okay, okay. I hope I've offended not too many people. Espero que no haber ofendido a nadie. But it is a huge implication Pero las implicaciones son profundas of what we're now understanding about the brain. de lo que ahora comprendemos del And cerebro. I think coaches have got the most interesting position Creo que los coaches tienen la posición más interesante for any of the professions sobre cualquier otra profesión that deal with people. que tratan o trabajan con personas. Coaches see the most interesting, capable people Los coaches generalmente trabajan con la gente más capaz In the e culture. interesante in the culture, en la cultura, the people who can make a huge difference, las personas que pueden hacer grandes diferencias, the people with lots of resources, personas con una gran cantidad de recursos, who are presenting not with disorder, que están presentando no con desorden, but with the request for growth and development. sino que están haciendo una petición de crecimiento y desarrollo. How lucky. ¡Qué suerte! What a privilege. What? What a privilege. ¡Qué privilegio! And they walk in with their brain. Y vienen a vernos con su, y vienen a vernos con su cerebro. Lucky us. ¡Qué suerte tenemos! And I think coaches, strategically, Y pienso que los coaches, estratégicamente, using the brain sciences, utilizando la ciencia del cerebro, Have las ciencias del cerebro, have the potential to become the advisor to companies tienen el potencial de convertirse en los asesores de empresas about the whole of human behavior. sobre la totalidad del comportamiento humano. So I see a much bigger job for coaches, Por lo tanto, veo para los coaches un trabajo mucho mayor, which is to be the coach to the whole of the system. que ser el coach, como es ser el coach de toda la organización. So I am now in discussion with a big international law firm Por lo tanto, ahora estoy en conversaciones con una gran firma de abogados internacionales. and I have been speaking to them for 4 years Y he estado dándoles charlas durante años. about do they want now a 2-year program Si quieren ahora un programa de 2 años of me helping them skill up 4 people, para formar a 4 personas para aumentar sus habilidades, the senior partner, el socio jefe, the managing partner, el socio director, the head of HR, el jefe de recursos humanos and one other person who's specially interested, y una de las personas que está interesado especialmente, to see if at the end of 2 years, as they have thought very systematically about this, para comprobar si después de 2 años que hayan pensado muy sistémicamente sobre esto, do they want to redesign the whole of the law firm quieren rediseñar la totalidad de su firma de abogados around the way the brain works, alrededor de cómo funciona el cerebro. in terms of the way they are managing energy, It seems that the way, yeah, in terms of the way they are managing en energy. términos de cómo están gestionando la energía,
I don't know whether they are going to do it. No sé si van a decirme sí o no, But at least there's a discussion beginning to happen. pero es una conversación que está empezando a So ocurrir I hope to be able to demonstrate it one day. y espero ser capaz de demostrárselo algún día. So there we are. That is the source of energy. The resource. No, that is the source of energy. Esa es la fuente de la energía, sí. You know from yourself the difference of going to see a client who you enjoy Vosotros mismos sabéis la diferencia entre ir con un cliente con el que disfrutáis and the difference when you are with a client who for some reason pushes you into a position that you can't quite get to grips with what's happening. o el cliente que por alguna razón os coloca en una posición muy difícil en la que no sabéis qué The hacer. difference inside you is colossal. The difference The difference inside you is colossal, huge. ya. No, la diferencia en vuestro interior es colosal. And because Peter, I missed one comment. You said that on the 5 negative emotions, the energy goes into the person. Okay. How about the 3 other ones? en español, por You've favor. just asked an extraordinarily important question. Can you repeat it exactly, please? Sí, me he perdido un comentario tuyo. Dijiste que la energía en las 5 emociones negativas va hacia dentro de la persona y me he perdido a dónde va la energía, sobre todo en lo de startling and surprising. Okay. You have accidentally said something that I had forgotten to say and is most important. Has dicho algo que es muy importante. There are no negative emotions. No existen las emociones negativas. The whole thing is a system. Todo es un sistema. There is a school developing very fast that is called positive psychology, Hay una escuela que se está desarrollando what I call the happiness school. muy rápidamente, que es la psicología positiva, lo que yo llamo la escuela de la felicidad, which thinks everything should be happening here. que cree que todo debería estar ocurriendo ahí. Okay? Absolutely not. Absolutamente no. There could be none of this Podría no existir nada de eso without this. sin lo otro. We would not be here No estaríamos aquí if it were not for this. si no estuviéramos para esto. So the question of emotions is not about the presence or absence of these, that these are negative and these are positive. La cuestión de las emociones no es sobre la presencia de si las hay positivas o negativas. These are intensely positive in looking after you. Son intensamente positivas en la medida que cuidan de ti. So this is like a complex weather system. Por lo tanto, es como un sistema de Weather. meteorológico complicado. This can be rain, thunder, Puede haber snow, lluvias, truenos, stuff that can really get in the way. But without it, cosas que realmente nos obstaculizan, pero sin ellas we have no life. no tendríamos la vida. Of course, this is like sunny days. Por supuesto, esto es como los días soleados, But if we don't have this, pero si no tenemos eso otro, we won't have that. no tenemos lo otro. So it's a whole system. Es- So es- another thing I school myself, not negative emotions and not positive emotions. They are emotions. Por lo tanto, Okay, thank you very digo que no much. hay emociones positivas ni negativas, son todas emociones. Yeah, very important, very important. But it is much easier to run a system Pero es más fácil from these gestionar un sistema than from these, desde ahí que desde ahí, because these have no survival value. porque esas no tienen valores para la supervivencia. In terms of relationship, they are what create relationships that are worth having. But you can get by for the whole of a life on those. Porque toda nuestra vida podemos pasarla en esas emociones, And once those have been triggered, y una vez que esas se desencadenan, they obliterate those. destruyen las otras. So many management systems Por lo tanto, muchos sistemas de gestión are very crudely designed están diseñadas de manera muy cruda on a stick and carrot basis. sobre el palo y la zanahoria. This is supposed to be stick, Se supone que eso es el palo. Ya. Decir que no hace falta confianza y amor puede tener que ver con que la humanidad se ha desarrollado durante
to say that we don't need trust and love. Confianza y amor for survival. ¿Cuál era la pregunta? He entendido que las emociones I've understood that emotions, ¿sí? son suficientes para sobrevivir. The five of the left are enough to survive. Yes. It is a miserable life. Pero es una vida miserable. ¿Como persona o como especie? As species or as a person, individual. As a person and a species. Como persona y como especie. If we don't have those, we will not survive. Si no tenemos esos, no, If we don't have those, we will have a miserable life, but we will survive. No sobreviviríamos. Y sin las otras, nuestra vida sería muy, muy triste. We will not grow very much. All kinds of stunting will happen inside us, but in physical reproductive terms, we will survive. Perdón, ¿se habría desarrollado la especie humana sin cooperación? So can there be a human species without cooperation? Ah, okay. There cannot be snakes without mating. Without mating. Mating. Ya, no puede haber serpientes sin apareamiento. But if you have looked at snakes mating Pero si miras a cómo se aparean and see the tangled ball, y si la bola confusa, briefly, muy breve, it is arguable whether one would call it a relationship. es discutible que eso pueda ser llamado una relación. And even if we did call it a relationship, E incluso si lo llamáramos una relación, the snakes would not know. la serpiente no lo sabría. Okay? So we could, as human beings, exist in a world, Podríamos como seres humanos existir en un mundo, in terms of survival, en términos de supervivencia, in which the act of mating en el que el acto de apareamiento created nothing to do with relationship. no creara nada relacionado que tuviera que ver con las relaciones. Indeed, if we get a little biological for a moment, Si por un momento nos convertimos un poco en biólogos, and by colleagues I am usually forbidden to talk about this, by colleagues in England I'll forbid you. I am forbidden to talk Mis about it. colegas en Inglaterra me prohíben hablar de ello. It is very interesting that male and female Es muy interesante que el macho y la hembra, human beings seres humanos, are different in their orgasmic capacity. son diferentes en su capacidad orgásmica. Men have to be orgasmic to reproduce. Los hombres tienen que ser orgásmicos para reproducir Women do not have to be y orgasmic las to mujeres no reproduce. tienen que serlo. Makes them very cross, but they do not have to be. Ya. Okay? So there's something very interesting in the design of even human beings, Hay algo muy interesante en el diseño de los seres humanos, in which relationship is not necessarily implied, en los que no están implicados necesariamente las relaciones, though physical connection has to be. pero tiene que haber una conexión física. So it's a very big question that Es you're asking, una gran pregunta, but we can begin to think about it from a slightly different angle this pero way. podemos empezar a pensar en ella desde un ángulo ligeramente diferente. Okay? It is a very interesting evolutionary question. Es una pregunta evolutivamente muy interesante. Why do women and men not become sexually aroused in the same kind of way? ¿Por qué no las mujeres y hombres se excitan sexualmente de la misma manera? And because I've given myself permission to go on this track, I will give you the answer, Y pues te daré la respuesta. which is that we are the only animals that mate face to face. Somos los únicos animales que nos apareamos cara a cara. There are some apes called bonobos which do Bonobos, yes. occasionally, but Y it's not habitual. También los bonobos hacen lo We are mismo. the only animals that mate face to face. So there was a point in our evolutionary history Hubo un momento en nuestra historia evolutiva when we became social animals, cuando nos convertimos en animales sociales, in which face-to-face encounter en el que los encuentros cara a cara was profoundly important, eran profundamente importantes, important enough lo suficientemente importantes to modify the body para modificar el for cuerpo sexual encounter. del encuentro sexual. So there we are with our distant ancestors, Tenemos a nuestros antepasados distantes, lejanos, and we know from the fossil record y sabemos por los registros fósiles that from the very beginning men and women were what is called dimorphic, different shape.
que hombres y mujeres era lo que se llama diamórfico, o sea, de formas diferentes. So it's quite likely that mating happened Es muy probable que el apareamiento ocurre with the male in the above position. con el hombre en la posición de arriba. In those conditions, En esas condiciones, somebody has to keep a lookout. to keep what? Somebody has to keep a lookout. Somebody has to, Alguno tiene que estar vigilante Watch en estas for danger. condiciones, tiene que estar vigilante. somebody has to watch for danger. Y alguno tiene que estar pendiente. To watch, for what? So if they're both going to be orgasmic Pues sí, por lo tanto, si, in the same way, si ambos van a ser at orgásmicos the same de time, la misma manera y al mismo tiempo, the tiger might get them. ¿de what? ¿De what? The tiger, Ah, claro, podía llegar el tigre, claro. when they are safe at the back of a cave Cuando están en el fondo de la cueva and there is a fire y hay un fuego, and they can relax, pues se pueden relajar, maybe. puede ser. But I mean, just think about the way when your experiences of being involved, making love, child cries, woman hears it instantly. ¿Has what? You're making love, a child cries, Sí. a woman hears it instantly. Claro, pero sabes que uno está haciendo el amor, llora un niño y la mujer reacciona Not the man. instantáneamente. The woman's attentional system El sistema atencional de la mujer is infinitely more engaged with what's Está- happening out está there, implicada, even under those está mucho conditions. más implicada de lo que está ocurriendo alrededor de ella. Of course, she may just be bored. But let's imagine Pero no se aburre, pero imaginemos she may be bored. que uno puede ser, sí, aburrido. But let's imagine she is really engaged. No, Okay? She will still hear the baby pero todavía escuchará, oirá in a way that the man will not. So there is something in our evolutionary record Por lo tanto, existe algo en nuestra historia evolutiva in which the sexual encounter and its reproductive processes and relationship que el encuentro sexual y el reproductivo very interestingly related to the survival question, physical es survival. una cuestión muy interesante desde el punto de vista de la supervivencia. Now I've talked about the things that I'm not allowed to talk Pero no about. estoy permitido hablar de eso. All my own early research work was on sexual function. Toda mi investigación de hace tiempo era sobre la sexual what? Sexual function, Sobre la función sexual. the treatment of sexual difficulties. Yes, las dificultades sexuales. And it goes on interestingly. Well, that was a good excuse. Era una buena excusa. Okay. Perdona, que So as we are in Spain, sorry, she wants to ask something. sorry, No? No? Oh, okay, at, okay. at lunchtime maybe. Lunch. As we are in Spain, here are the 8 basic emotions again. Por lo tanto, hay 8 emociones básicas. Surprise and startle, La sorpresa, Fear. el susto, anger, disgust, miedo, shame, ira, and asco, sadness. vergüenza, tristeza. Son las de escapa y apego. Y no, evitación y apego. So I thought I would do it as a Spanish fan for you. But I showed this to somebody recently and she said, what if it's like a fan that comes from Southeast Asia where the fan opens all the way around? Dice, y hablé con esto a alguien hace poco y me dijo, ¿por qué no es como un abanico de los de Oriente que gira totalmente? And I thought, wow, it's jealousy. Es judge. Jealousy. Ah, y son los celos. Dice, All the emotions are in play. todos los emociones están jugando. And why does a jealous person do something violent? Una persona celosa puede hacer algo violento. They do something violent for exactly the same reason that somebody will cut their wrists. Dice, por la misma razón que alguien se cortará las venas. That it changes the chemical structure of what is happening Cambia la estructura química de lo que and está therefore ocurriendo resolves the crisis that the person y is por lo in. tanto resuelve la crisis. Even though to the outside world what they do appears to be crazy, Incluso cuando para el mundo exterior lo que hacen parece ser una locura, to the brain it has used a working solution to alter the neurochemistry. para el cerebro es una solución alterar la neuroquímica, So in the instant of the slashing of the wrists porque en el momento de cortarte las venas or the killing of the lover,
o de matar a tu amante through jealousy, por los celos, the person feels better. la persona se siente mejor. Clever brain. Clever In brain. the Clever se- brain. In the sense, yeah, feel better. They feel better Lo he traducido bien, se siente at mejor the instant. en el instante. Is it because So, the brain never makes a mistake. por lo tanto el cerebro nunca se equivoca? The consequences Even of, when the brain kills somebody. yeah, even when the brain, the consequences Las consecuencias, may be very destructive. maybe what? Very La destructive. consecuencia puede ser for the person. muy destructiva, But the brain could not have been designed to make a mistake. pero el cerebro no puede estar diseñado para cometer errores. There would be no evolutionary advantage. No tendría ninguna ventaja evolutiva, Because if it didn't make mistakes, it wouldn't learn. porque si didn't, If it didn't make claro, mistakes. si no se equivocara, no aprendería. So one of the principles of coaching from a brain-based point of Por lo view tanto, uno de los principios del coaching desde el punto de vista de cerebro a cerebro is the brain never makes a mistake. es que el cerebro nunca se equivoca. Por una pregunta. En los casos, por ejemplo, en los que tenemos personas con patologías de los impulsos. ¿Con ¿ok? qué? Con Patologías de los impulsos. de los impulsos. Sí, sí. In the case when we deal with people who have impulse pathologies. Por ejemplo, el caso del presidente del Fondo Monetario Internacional For instance, the case of the president of the International Monetary Fund, Strauss-Kahn. Sí. gente que tiene cleptomanía o las mujeres que desarrollan ninfomanía Or kleptomanies, luego de un periodo de depresión, or depressions. como Or Bill Clinton. o Bill Clinton, exacto, como el modelo que propones. But we are permitiría now, manejar. How the model that you propose applies. Yeah, we are now doing two separate things. Estamos haciendo dos cosas diferentes. One is we are applying a set of 20th century ideas, impulsive behavior, Tenemos ideas del siglo XX como por ejemplo comportamiento impulsivo. maybe the idea of being impulsive has been around for many centuries. La idea de ser impulsivo ha estado presente durante siglos. It is a description of behavior that carries moral implications, Es una descripción del comportamiento que lleva consigo implicaciones morales, but it has no relevance to the way the brain is functioning. pero no tiene ninguna relevancia con respecto al funcionamiento del cerebro. Because the brain can only function in the way that it functions because it is the brain that it is. Porque el cerebro solo puede funcionar de la forma que funciona porque es el cerebro que es. So if we are going to be true to a science, Por lo tanto, si vamos a ser sinceros con la ciencia, auténticos con la ciencia, and this is a very difficult thing to do because we have our own frames of reference, y es algo muy difícil porque tenemos nuestros propios marcos de referencia, we have to try to start to differentiate within our own heads tenemos que empezar a diferenciar en nuestro propio cerebro between the framework that we have entre el marco que tenemos, marco de referencia que tenemos, and what in fact the brain is telling us about how it happens. y lo que nos está diciendo el cerebro sobre por qué está ocurriendo lo que ocurre. So for instance, many years ago, I wrote a piece for a newspaper. Por ejemplo, hace muchos años, I wrote a piece escribió un artículo para un periódico which said, when an aeroplane falls out of the sky, que decía cuando un aeroplano, un avión cae, or when a bridge falls o down, cuando un puente se cae, enormous amount of time and effort hay una cantidad importante de tiempo y de esfuerzos is put into reconstructing what happened en reconstruir lo que ocurrió, in order that we understand and try and prevent it happening again. de forma que entendemos y así tratamos de prevenir accidentes futuros. When a Nixon does Watergate, Cuando el Nixon hace el Watergate, when Bill Clinton plays around with Monica Lewinsky, cuando Bill Clinton juega con when the Mónica, European Bank runs into difficulties in New York, cuando el banco tiene dificultades en Nueva York, we put no time and energy
No dedicamos nada de tiempo y de energía into any attempt to really understand. para intentar comprender realmente lo que ocurre. Because in the 20th century we have given ourselves these, quote, explanations. Porque en el siglo XX nos dimos, entrecomilladamente, Oh, estas explicaciones, It's impulsive behavior. que es comportamiento impulsivo. But the brain is not engaging in impulsive behavior. Pero el cerebro no está nunca implicado en comportamiento impulsivo. So there is a very interesting internal exercise to begin to separate what we think we know, those kinds of explanations which are only Por lo tanto, descriptions, es interesante empezar a diferenciar dentro de nosotros entre aquello que creemos que sabemos, lo que está entrecomillado, from the beginnings of a science. de separarlo de la ciencia. The question then, how do we institute moral behavior Entonces la pregunta es cómo instituimos el comportamiento moral if socially that's what we wish to have, y socialmente el que queremos tener. is an extremely interesting question. Es una pregunta extremadamente interesante. Okay. Okay. Gosh, okay, I'm conscious of time. There's quite a lot on these slides about the neurochemistry, Hay muchas transparencias but I don't think we need to go sobre la through. neuroquímica, pero no creo que tengamos que verlas. But there's information which tells you about the basic neurochemistry. Hay información sobre la neuroquímica básica. Okay. What we might just spend 2 minutes on is stress, De lo que because sí- we see a lot of people who are De lo que stressed. sí podríamos dedicar 2 minutos es al estrés. There's a mechanism in the brain in which part of the brain called the hypothalamus Hay un mecanismo en Up el, que, here. en el que una parte del cerebro que se llama el hipotálamo tells the pituitary gland ordena a la glándula pituitaria that something is happening that requires the body to gear up. de que algo está ocurriendo que exige que el cuerpo se ponga en acción. And the pituitary gland releases a number of endocrines, Y entonces la glándula pituitaria segrega un número de endocrines, endocrinas and also instructs the adrenal gland y también instruye a la glándula to release adrenaline into the bloodstream. to what? Release adrenaline. De segregar adrenalina en la sangre. And if that's a short-term stress, the body then Y re-establishes si es itself un quite estrés happily. de corto plazo, el cuerpo luego se reorganiza y vuelve a la posición. But one of the effects of the release of adrenaline Pero uno de los efectos de la segregación de adrenalina is that the adrenaline itself tells this system here que es que la misma adrenalina ordena a este sistema to keep firing. que siga disparando. So under prolonged stress, Por lo tanto, bajo un estrés prolongado, interpersonal stress at work, ¿ese? interpersonal stress at work, Sí, por ejemplo, el estrés interpersonal en el trabajo, a complex IT project going badly wrong, un proyecto de IT que está funcionando mal, the system keeps going, keeps going, keeps going, keeps el going. sistema sigue funcionando. And I will come back to the question of then what happens in the brain when Y that entonces happens. volveré a la pregunta y entonces, ¿qué pasa en ese momento en el cerebro? There is a particular bit of the brain chemistry called cortisol, Hay un producto químico del cerebro que se llama cortisol, which in the short run gears up the body que en el corto plazo activa el cuerpo to deal with stress, para tratar el estrés, but when it persists, pero cuando persiste it is very corrosive, es muy corrosivo okay, and actually will kill brain cells. y realmente puede llegar a matar células cerebrales. And we might come back to stress in Y questions. quizá volvemos a ello también. Okay, there are just lots of pictures here that show us more. But what I want to finish off with Quiero terminar con is where we now understand mind comes into this.
en qué posición estamos ahora con respecto a la comprensión de la mente. I was explaining that the neuroscientists generally are doing very complex localization. Los, When something happens, what happens in the los brain? neurocientíficos están haciendo muchas localizaciones. Dime qué ocurre cuando actúa aquí, qué pasa con respecto aquí. But this man, Daniel Siegel, Pero este hombre, Daniel Siegel, is interested in working out. let me say that there is a Spanish translation very recent. Oh, good, good, good. Yeah. Wonderful. No, estaba pidiéndole permiso para deciros a los que no sepáis que hay una traducción de su libro que se llama Mindsight, puede ser, pero está en la editorial Paidós, ha publicado hace 2 meses. Punto. Wonderful, wonderful. Daniel Siegel is interested in how does it all come together. And Es interesante porque trata cómo lo une todo. I'm sorry, this slide has got a bit strange because the words have gone off. But Y esta transparencia es un poco extraña porque las palabras se han movido. But he's suggesting that we understand a mind to be working when information, energy, and relationship are flowing together. Dice que él sugiere que la mente funciona cuando la información, la energía y las relaciones están operando a la vez. And what I have been saying is that in the 21st century, we have maxed on energy. We have maxed on information. Y lo que digo es que en el siglo XXI tenemos un máximo de información. We've ignored energy. Hemos ignorado la energía. And we've commercialized and wrecked relationships Y hemos inside o organizations. comercializado las relaciones. So now in organizations, Por lo tanto, actualmente en las organizaciones almost anything is allowed to happen casi se permite que ocurra cualquier cosa if it justifies the organization's needs. si justifica las necesidades de la organización. And so there is no test in the quality of human relationship inside No organizations. test. No No test. existe ninguna prueba en la calidad de las relaciones humanas en las organizaciones. And so we're running organizations like intensive farmers, Por lo tanto, estamos dirigiendo organizaciones como si fuera la agricultura intensiva, which with intensive farming you can force an enormous amount out of the land porque con la agricultura intensiva podemos forzar unas cosechas muy grandes, for a short time, pero durante un corto periodo de tiempo. but you wreck the system. Pero uno al final acaba hundiendo el sistema. It's what we're doing in organizations. Es lo que estamos haciendo en organizaciones. We can force an enormous amount out of people at a huge cost Podemos forzar mucho a las personas for a short time, con un coste muy alto y durante un periodo de tiempo but corto. we wreck the system. De tal manera que hundimos el sistema. Though unfortunately, Sí, desgraciadamente, we can bring in new energy systems. we cannot. We can, Podemos traer nuevos sistemas de energía, called a new chief executive, llamado el CEO, o el primer ejecutivo, to pretend that the system que pretende que el sistema can be realigned. puede ser realineado. So we are in a mess Por lo tanto, organizationally estamos en un lío in many en organizations. muchas organizaciones. And that's another big question. Y esa es otra de las grandes preguntas. Okay. So we now have got an understanding of the beginnings of the way the brain is Por lo working tanto, ya tenemos una comprensión del comienzo de cómo funciona el cerebro and how that flows through to a model of the mind. y cómo ello fluye hacia un modelo de la mente. And it's the first time that we've had a working model of the mind. Y es la primera vez que tenemos un modelo de trabajo de la mente. Dan Siegel has cracked a working problem that nobody else has cracked. Dan Siegel lo ha conseguido lo que otros no han conseguido. Okay, I'm a bit concerned now about time. Yeah. Oh no, session 3. It's okay. Sí. That's the end of session 2, isn't it? Good, Sí. good, good. So there we are. Yeah. Only 10 minutes over. Muy bien. So I now want in this afternoon to begin to try and give you a sense and in discussion how we can begin to get some of this into use. Okay. And we can begin to get some of this into use. A la tarde vamos a empezar a ver cómo ponemos en práctica o utilizamos todo esto. But it is very much work in progress. Pero no podemos olvidar de que es trabajo en cursos, o sea, no terminados. Okay. Good.
So we meet at 3:15. Corte pas- whether there is a question round now or a dance. Ah. Yes, we could have a bit of question. ¿Queréis algunas preguntas ahora? O- Bueno, pues a la tarde sí, las haces. Una de ellas es, ¿el número de neuronas es fijo? ¿El qué? ¿El número de neuronas es fijo De o podemos crear neuronas una vez? No, he says that the number of brain cells or neurons is fixed, or that we can create new Yeah. brain cells. Um, No, you mentioned that before. Yeah. We can create a small number, Podemos crear un pequeño número, but it's not very significant. pero no es muy significativo. So, for instance, there was a study in 2000 Hubo un estudio en el año 2000 in which they looked at the brains of London taxi drivers en el que observaron el cerebro de los taxistas de in Londres, training. ajá, Okay? de los que tenían que pasar un examen con saber miles de calles. And London taxi drivers spend between 18 months and 3 years Y les llevaba entre 18 meses y 3 años para pasar el learning examen, routes. para aprender. And they found that a part of the brain of the taxi driver at the end of training seemed to be Y enlarged, parecía que al final del entrenamiento as if it had developed more cells. una parte del cerebro había crecido. But unfortunately, it was only a study which looked at the end of training. It didn't do it systematically. Pero fue desgraciadamente un estudio que se hizo al final del entrenamiento, So no se the- hizo en cada fase del entrenamiento. So they don't know whether people like that become taxi drivers or whether taxi drivers make the brain like that. No saben cuál es la causa y el efecto. Si los- And but there is some evidence that continuous practice Hay una evidencia de que un entrenamiento, práctica continua, will create localized new cells. creará nuevas células localizadas. But then, for our purposes, Pero para nuestros intereses o propósitos, we see people as coaches over quite a short period of time. vemos como coaches a las personas durante un periodo de tiempo relativamente corto. They have got very limited time in which to do anything extra. Tenemos un tiempo limitado para hacer lo que queremos. We are not going to get them regularly doing something with such practice that it will create No new vamos a brain conseguir cells. que ellos sigan haciendo regularmente esas prácticas. We have to find a way of getting the brain to do the work for us. Tenemos que conseguir que su cerebro haga ese trabajo. And that's such fun that it's very Y easy. por eso es tan divertido. Okay. Bueno, ¿Existen axones sin mielina? are there axons without myelin? Oh, yes. Lots of axons without myelin. Yeah.